प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का जिक्र किया तो उसमें कई PTI के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और इरफान सलीम साहब भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हाल ही में हमने देखा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात और जो दीगर रहनुमा थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात सेनेट इंतखाबात और टिकट्स के मामले पर सामने आ रहे थे, लेकिन आपने विड्रॉ तो कर लिया है एक, लेकिन उम्मीदवार जो नाराज़ रहनुमा है वो अभी भी उन्होंने इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लिया और उसी वजह से वोटिंग का अमल भी हुआ। आपसे क्या बात हुई, आपने किस बुनियाद पर जो है वो विड्रॉ किया, क्या गुफ्तगू हुई आपकी पार्टी लीडरशिप के साथ? देखें, मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो कुछ भी था, मैंने एज अ प्रोटेस्ट जो है वो पार्टी लीडरशिप को मैंने कहा है कि एज अ प्रोटेस्ट में अपने कागजात वापस ले रहा। ये जो प्रोसेस हुआ है, जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस हुई है, जिस तरीके से ये तमाम मामलात हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, वो मामलात गैर शफाफ थे। मैं और बहुत सारे लोग, बहुत सी पूरी पार्टी की मैक्सिमम लीडरशिप जो है वो उन मामलात से जो थी वो मुतमईन नहीं थी। और बजाते खुद मैं, हमारे साथ जितने और लोग थे, अब चूँकि आयशा बानो मैडम हैं, इरशाद हुसैन साहब थे, वकास और अफजई साहब थे, इस तरह खुरम ज़िशान साहब हैं, वो तो अभी भी डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम उनकी इस्तिकामत की दुआ भी करते हैं। जो भी था वो तमाम मंजरनामा हमारे सामने। मैं तो उन तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपनी जगह पर कायम है आज भी, लेकिन एक जगह आती है कि जहाँ पे पार्टी को देखना पड़ता है। हमें जहाँ से पैगाम आया और उसके बाद मेरे ख्याल में हम अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के वर्कर्स जो पेशावर में बगैर मेरी उसके जो है वो निकले थे और उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया। लेकिन ये भी इरफान साहब खबरें सामने आ रही थी कि कुछ ऑफर्स भी की गई हैं आप रहनुमाओं को या जिन ने विड्रॉ किया है। क्या इन खबरों में सदाकत है? क्या कोई पेशकश हुई थी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम जो लोग खड़े थे, हम में से मैं अपनी आयशा बानो मैडम की, इरशाद हुसैन साहब की और खुरम भाई की, भाई मैं उनके बिहाफ पर भी मैं बात कर सकता हूँ कि हमें जो कुछ भी कहा गया या जो ऑफर्स भी आई हैं, हमने सबको रद्द किया है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, न है, न थी, न रहेगी। नहीं, लेकिन आपको सूबाई हुकूमत की जानिब से या पार्टी लीडरशिप की जानिब से कोई पेश हुई थी? ओहदों की भी पेशकश हुई है, पोजीशंस की भी पेशकश हुई है, लेकिन हमने इन सबको जो है वो रद्द किया। आप देख लें, हमें कहा गया कि जो है वो आप वीडियो मैसेजेस के बगैर जो है वो आप अपने हमें वो भेज दें, लेकिन हम पार्टी लीडरशिप को जो है ये पैगाम देना चाह रहे थे और हम ये पैगाम देने में कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक कि पार्टी के वर्कर्स जो है वो किसी के गुलाम नहीं होते। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप पार्टी के वर्कर्स जो दिन रात मेहनत करें, जिनको जो शहीद हों, जो जख्मी हों, जो माजूर हों, जो पिछले 3 साल दौर जो गुजरा है, आप देख लें कि उसमें हमारे कई कारकुनान जो है वो शहीद हुए। हमारे इस पेशावर में जो हमारे पेशावर के अपने 6 कारकुनान को शहीद किया गया, डायरेक्ट स्ट्रेट फायर करके मारा गया इधर पेशावर में 9 मई के दौरान में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इनका। मैं तो, और उन्होंने जितनी तकलीफें गुजारी, फिर 4 अक्टूबर का आप देख लें, फिर उसके बाद ये 26 नवंबर में जो कुछ हुआ, और आज तक उन तमाम तर मसाइब और मुश्किलात और सब कुछ के बावजूद भी पार्टी का कारकुन जो खड़ा है, तो मैंने तो अपने उस पार्टी के, देखें ये मेरी ज़ात की बात नहीं थी, मेरे साथ काफ़ी मरतबा ये हुआ है, मैं हमेशा चुप कर जाता था, लेकिन इस मरतबा इस चीज़ को चैलेंज मैंने इसलिए किया है कि हमें अपनी पार्टियों के अंदर ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, ये नजरिए के बुनियाद के ऊपर और मंशूर के मुताबिक उनके नाम के ऊपर और अपनी पॉलिसी के ऊपर चलती हैं। ये किसी फर्द वाहिद के फैसले के ऊपर नहीं चल सकती। आप क्या समझते हैं कि ये जो टिकट्स दिए गए हैं या ये जो लिस्ट सामने आई है, इन पर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया है, तो क्या आप समझते हैं कि नामों की मंजूरी खान साहब ने नहीं दी या किसी और ने दी है, या इस फहरिस्त में कोई रद्दोबदल कर दी गई है? देखें, वो बात अब दूर रह गई है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई फैसला करें ना, जब भी आप कोई फैसला करते हैं या टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला करते हैं, तो एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। पार्लिमानी बोर्ड बनता है, सूबाई पार्लिमानी बोर्ड बनता है, फिर वो अपनी सिफारिशात भेजते हैं, मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को भेजते हैं,
اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہے. جو ہمارے خان صاحب اس وقت پچھلے 700 دنوں سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, ان کو قید کیا گیا ہے, وہاں تک رسائی نہیں ہے, تو پھر آپ کو شفافیت لے کے آنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے نا کہ خان صاحب خود باہر اور وہ کہیں کہ جی یہ ہے, وہ الگ بات. دیکھیں خان صاحب کی بات کے اوپر یا انہوں نے جو اس کے اوپر کوئی کوشچن ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم اس طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں کہ جو لسٹ پرووائڈ کی گئی, وہاں پر جو لوگ گئے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لسٹ کو سائڈ پہ رکھا گیا اور ایک شخص جا کے ملتا ہے اور وہ آ کے باہر کہتا ہے کہ جی یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ خان صاحب نے کہا. دیکھیں ہم صرف یہ کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو جلد سے جلوس کرتے ہیں, آپ کے لیے مارے کھاتے ہیں, آپ کے لیے روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں, آپ کی تحریک کو دوام بخشتے ہیں. میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں نا, مجھے بتائیں کون سی پارٹی میں ایسا بے لوث کارکن موجود ہے جو تحریک انصاف میں اس وقت باوجود اس کے کہ وہ گولیاں کھا کر, شہید ہو کر, زخمی ہو کر, معذور ہو کر, اس کے باوجود بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ دیکھ لیں یہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا, یہ تو آگ اور خون کا دریا پار کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے, جن کے پاس نشان تک نہیں تھا, وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ نشان پہنچائے گئے اور یہ ان لوگوں کو باہر نکالا گیا. لوگ باہر آئے اور لوگوں نے نکل کر جو ہے وہ ووٹ ڈالا. اس کے بعد تو پھر دوسری رائے نہیں ہے. جب کارکن اس حد تک جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پارٹی لیڈرشپ بھی ان کو رسپیکٹ دے. جس طرح کی رسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, ایسے نہیں ہو سکتا کہ پارٹی لیڈرشپ تو رسپیکٹ مانگے. اب یہ جو اختلافات سامنے آئے ہیں, اب ان سینٹ انتخابات کے بعد آپ صوبے کے اندر یا پارٹی کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اختلافات کے حوالے سے, یا صوبے کے اندر کیا منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے خرم نے یا عائشہ بانو میڈم نے یا ارشاد حسین صاحب جو سٹینڈ لیا تھا, اس سٹینڈ کے اوپر آج بھی ہم کھڑے ہیں. وہ سٹینڈ جو ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پارٹیز کے اندر جو معاملات ہیں وہ شفافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کو بھی ٹکٹ دینا ہے لیکن ایک شفاف طریقہ کار اختیار کیا جائے. آپ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے کہ تاکہ آپ کے اوپر یہ کوشچنز ریز نہ ہوتے. دیکھیں نا, پہلی پولیٹیکل کمیٹی ہوتی ہے, ادھر میں ڈیسیجن دوسرا ہوتا ہے, پھر دوسری پولیٹیکل کمیٹی بلائی جاتی ہے, اس میں ڈیسیجن دوسرا ہوتا ہے. ہم تو انتہائی فلیکسیبل تھے. ہم سے ملاقات نہیں کی گئی, ہم سے انکار کیا گیا بہت ساری جگہوں کے اوپر. ہم تو اور پھر اینڈ میں جو کچھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں پیچھے ہٹنا تھا. ہم ہٹے ہیں, لیکن ہم ایز اے پروٹیسٹ جو ہے ہم نے اپنے کاغذات واپس نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ شفاف طریقے سے ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک فرد واحد کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پوری پارٹی چلتی رہے. دیکھیں نا, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی تو اب پارٹی کے ورکر کی پھر کوئی حیثیت نہیں. چلیں ٹھیک ہے. عرفان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, عرفان سلیم کی جو انتخابات کے حوالے سے یا پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے تحفظات تھے وہ آپ نے سنے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.